গাইস এখন আমরা শুটে যাচ্ছি। আমি লোকটা দেখো গাইস, আমার মুখটা খুব শুকনো লাগছে, আমি কিন্তু জানি। ভালো লাগছে দেখতে। তার কারণ হচ্ছে আমার খুব শরীর খারাপ। তোমাদের জন্য শুধু শুট এত করছি, রিকোয়েস্ট আসছে, এত রিকোয়েস্ট এত আসছে, না শরীর করে খারাপ নেই। আর সবাই বলেছিল না আমি মোটা হয়ে গেছি, দেখাও দেখাও, আমি দেখো আবার পাতলা হয়ে গেছি। হ্যাঁ, আর এই হলো আমাদের সাথে যাচ্ছি क्या राहुल है और कौन है? राहुल द दलाल। तू नमक हराम। रुदी को सूत गई, सब कुछ सो गई। हमरा इना उठ के जाता है, कैसा टी शर्ट है ये सब, हमको इतना लज्जा लगता है, क्या बोलूं गाइस। যাই হোক, आधा हिंदी बोलता है आधा আমাদের মেকআপ আর্টিস্ট এত চোর, কোনো মেকআপ করে না। क्यों? দেখো আমি নিজে নিজে चोर का बदनाम क्यों दे रहा है तू? तेरा चीज चुराया? কাম চুরায়া। काम अभी तो तू काम कर रहा है तू ब्लॉग ही तो कर रहा है। हमको बादाम मिला है। बादाम मिला है। अच्छा अच्छा बादाम ये लोग खा रहा है, लहसुन इतना चोर है, काम चोर, सिर्फ मेरे लिए। और खाना नहीं मिला तो भी चलो हाँ क्योंकि ठंडा खाना रहता है ना চলো সো গাইস নিজে নিজে মেকআপের ব্রাশটা ঘষে নিলাম। সো গাইস আমরা কি যাচ্ছি শুটে। বাই গাইস। খাওয়া পেলাম।